नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी केवल आपण मानक पई कारण एही 2026 वर्षर एही 3टी मास आपणक पई आशीर्वाद होई पारे किंबा अभिशाप मध्य होई पारे। एही एप्रिल मे जून 3 मास आपणक जीवनर मुख्य 3 मास हेबा पई जाउछि। काहेकि हेबो ताहा आपणकु आगकु वीडियो माध्यम रे जणाइबी। दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ हेबा पई जाउछंती, जहा फलरे गुरुंकर गोचर एही 3 मास को बहुत अधिक प्रभावित करिबो। आपणकर शनिकर 7.5 थिले मध्य गुरु जेहेतु शुभ ग्रह, शुभ कार्यर कारक ग्रह एवं शुभ कार्यर देवता अटंती, आपणकु आशा ठारू अधिक शुभ फल प्रदान करिबे। जदि आपणक जातकर बा जन्म कुंडली रे गुरु उच्च थिबे तेबे आपण बहुत अधिक भाग्यवान अटंती, जहा आपण आशा करू नथिले किबा स्वप्न रे केबे भाबी भी नथिले पूर्ण हेबो बोली ताहा मध्य आपणकर पूर्ण हेबो। जदि भी आपणक कुंडली रे मध्यम स्थिति रे गुरु विराजमान होइछंती तेबे मध्य आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। किंतु जदि आपणक कुंडली रे गुरु पीड़ित अछंती, मृत अछंती, नीच स्थिति रे अछंती बा वृद्धावस्था रे अछंती तेबे एतेटा शुभ फल आपणको प्राप्ति न होई पारे। किंतु गुरुंकर किछिटा प्रतिकार कले, किछिटा उपाय कले आपणको निश्चित भावरे शुभ फल प्राप्ति हेबो। कारण आगामी 1 वर्ष पर्यंत गुरु एही उच्च स्थिति रे रहिबे, जेउ कारणरू आपणकर जहा अभिलाष रहिछि, मनस्कामना रहिछि, जहा भी मनोवांछा रहिछि एही समय मध्यरे पूर्ण करिबा पई चेष्टा करिवे जदि निश्चित भावरे पूर्ण होइजिबो। तेबे देखंतु सबु परे आसंतु जानिबा ओडिया नूतन पांजी कोन कहूछि आपणको आगामी 3 मास केमिति रहिबो एवं एही 3 मासर केउ केउ तारीख गुड़िकरे की प्रकार परिवर्तन आसीबा पई जाउछि, केउ क्षेत्र गुड़िकरे आपण विशेष भावरे प्रभाव देखिबे, विशेष भावरे एही 3 मास मध्यरे केउ क्षेत्र गुड़िकरे अधिक सतर्क रहिबे ताहा हेउछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। एवं आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, विवाह, वैवाहिक जीवन, संतान, चाकरी, व्यवसाय केमिति रहिबो एवं कौन रहिछि प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबो एवं शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबो एही वीडियो माध्यम रे जणाइबी। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नै किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही ओडिया नूतन पांजी अनुसारे आपणक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन आसिबो। देखंतु दर्शक बंधु एही एप्रिल मे जून मास मध्यरे ज्येष्ठ मासटी 2 थर पड़िबा पई जाउछि एवं मळ मास मध्य रहिबा पई जाउछि। तेणु करी विशेष भाव में जदि आपण किसी शुभ कार्य करुछंती तेबे आपण को टिके अधिक सतर्क एवं सचेतन रहिबाको पड़िबो। कारण यही मळ मासरे किछिटा कार्य न करिबा अत्यंत जरूरी अटे। तेबे आसंतु जानिबा आपणक राशि रे की प्रकार प्रभाव यही 3 मास मध्यरे रहिबो। सर्वप्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य को। देखंतु स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम भावरु जणा पड़े एवं प्रथम भावरे राहु विराजमान करिसंती, तांको सहित बुध मध्य विराजमान करिसंती। तेबे देखंतु आपणकर टिके मुंड व्यथा, मुंडरे समस्या, निद्रारे असुविधा एवं निद्रा अभाव पई विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या मध्य देखि पारंती। विशेष भावरे पेटरे गैस हेबा, खाद्य डाइजेशन रे समस्या हेबा, छोट छोट पेट जातीय समस्या मध्य आपण देखि पारंती। जदि आपण महिला अटंती तेबे मध्य आपणकर पेट संबंधित समस्या टिके अधिक देखा दे पारे। परिस्रा जनित समस्या मध्य बढ़ी पारे।
ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟାଟି ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ହୃଦୟରେ ଛାତିରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 11 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କେବଳ ରାହୁ ରହିଯିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ କମାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କମାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମେଡିଟେସନ୍, ଯୋଗା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥର ଭାବରେ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଯଥା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଯିବ। ହଠାତ୍ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର 11 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ 11 ମେରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ବା ନିଜ ସ୍ୱୟଂର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣନ୍ତୁ। ବୁଝି ବିଚାରି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଅନ୍ୟର୍ଥ କଢ଼ାଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଫେମ୍ ଉପରେ କିଛିଟା ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଭାବରେ 11 ମେ ପରେ କେବଳ ଶନି ଯେହେତୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରସ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଅର୍ଥ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ମିଳିବ କି ମିଳିବନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫସିକି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫସିକି ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ବଢ଼ିଛି, ଲୋନ୍ ବଢ଼ିଛି, ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜୁନ୍ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଜୁନ୍ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନର ଭାବରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ସାଥ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିମୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହର ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରସ୍ୟାଧିପତିଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରନ୍ତି, ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଲା ଭଳି ଲାଗିପାରେ, ଏକଲାପଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ।
कारण सूर्यंकर दृष्टि आपणकर विवाह गृह रहिबो। जदि आपणकर वैवाहिक संपर्क रे आपणकर किसी समस्या चली ताहा दूर हो जदि आपणकर द्वितीय विवाह किसी समस्या हेउछि तेबे सही समस्या मध्य आपणकर दूर हो एबे आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणकर चाकरी एवं व्यवसाय। आपणकर दशम भावर स्वामी हेउछन्ति मंगल जे आपणकर द्वितीय भावर अछन्ति एवं 11 मे रे निज राशि रे तृतीय भाव को गोचर करिवे। जो व्यक्ति माने व्यवसाय करूछन्ति विशेष भाव में ऑनलाइन रिलेटेड किछि कार्य करूछन्ति सॉफ्टवेयर लाइन रे कार्य करूछन्ति टीचर काउंसिलर अछन्ति सोशल मीडिया रे अछन्ति किंबा ऑनलाइन संबंधित किछि कार्य करी अर्थ रोजगार करूछन्ति सेमानक पई बहुत अधिक शुभ समय रहइबो। आपनकु 11 मे परठारु आपणकर अभिलाष ठारु मध्य अधिक अर्थ प्राप्त हेबो। आपण जदि एही सब सेक्टर रे निजर कैरियर आरंभ करिबा पई चाहुछन्ति तेबे 11 मे परठारु बहुत अधिक शुभदायक समय रहिछि। नूतन व्यवसाय जदि आरंभ करिबा पई चाहुछन्ति किंबा आपणकर किछि नूतन कार्य आरंभ करिबा पई चाहुछन्ति चाकरी छाडी व्यवसाय करिबा को चाहुछन्ति किंबा चाकरी रे परिवर्तन चाहुछन्ति तेबे 11 मे परठारु बहुत भलो समय रहिछि। आपणकर कार्य क्षेत्र रे मान सम्मान वृद्धि पाइबो। देखंतु शुक्र आपणकर 19 एप्रिल रे केंद्र को बा चतुर्थ भाव को निज गृह को गोचर करिवे। तेणु करी 19 एप्रिल परठारु आपणक चाकरी रे प्रमोशन होई पारे चाकरी रे सैलरी इंक्रीमेंट होई पारे किंबा उच्चस्थ श्रेणी रो लोकंग सहित जोगाजोग वृद्धि होई पारे। आपणक व्यवसाय रे द्विगुणित सफलता आपण प्राप्त करिवे। जदि आपणक व्यवसाय मांदा परिस्थिति दे चलितला सेतरे मध्ये आपण ग्रोथ देखिबे। देखंतु एप्रिल मास 19 तारिख परठारु आपणक व्यवसाय पई चाकरी क्षेत्र पई बहुत अधिक शुभदायक समय रहिबो। एवं जदि आमे देखिबा आपणकर भाग्यर भाव को तेबे देखंतु भाग्याधिपति होचंती शुक्र जे आपणक केंद्र रे विराजमान करिवे। एवं भाग्याधिपति जेतेबेले केंद्र रे विराजमान करती सेतेबेले आपणकर भाग्य आपणक साथ देबो। तेणु करी आपण संतान पई हेउ चाकरी पई हेउ विवाह पई हेउ जदि 19 एप्रिल परठारु आपण चेष्टा करंती तेबे आपणक पई शुभदायक रहिबो। आपणक भाग्य आपणकर साथ देबो। जदि कोर्ट कचेरी केस रे किछि फसी जाइछंती सेथुरु मध्ये आपण बाहर को आसीबे। सबुठारु बड़ कथा हेउची आपणक आर्थिक क्षेत्र रे स्वच्छल परिस्थिति देखिबे। सबु परे देखंतु अशुभत्व को दूर करी शुभ फल को वृद्धि करिबा पई आपण प्रतिदिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु। हनुमान चालीसा आगामी 1 वर्ष पर्यंत पाठ करंतु। गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु। हलदी रंगर रुमालटे पाखरे रखंतु। एवं जदि आर्थिक समस्या अधिक वृद्धि हेची तेबे आपण विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु। आपनको निश्चित भाव में चमत्कारी फल प्राप्त हेबो। धन्यवाद।